भगवते वासुदेवाय। आज मुनि ऋषि माने वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान कहउछंती। वसुदेव को कहउछंती हे वसुदेव आमे तुमको की ब्रह्म ज्ञान कहबू। जो समस्त ज्ञानर अधिकारी श्रीकृष्ण जे कि तुमर होउछंती से पुत्र तांको पाखरे सबु ब्रह्म ज्ञान आउ तांकर पिता हिसाब रे तुम मुखर जो निश्रुत बाणी आम शुणु ताही आम ब्रह्म ज्ञान। किंतु एतिकी आम जानिछु हे वसुदेव समस्त कर्म को प्रभु श्रीकृष्ण पाखरे अर्पण करी कर्म करवा दरकार। आउ जीवन में तीनोटी ऋण सुझा दरकार। समस्त मनीष को जीवन में तीनटा ऋण सुझा दरकार। प्रथम हूँ देव ऋण, द्वितीय हूँ पितृमातृ ऋण, तृतीय हूँ ऋषि ऋण। ये सब को प्रथम सुझापी पड़ो। ए संसार को जिते आसी आम संसार कार्य व्यस्त रहिबा। ए संसार को जो देइछंती आमको प्रभु पुओ झियो नाती नातुणी एमानक सहित एमानक केमिति आगको नबा से कथा मध्य चिंता करिबा। आउ ता सहित तीनटा ऋण मध्य सुझिबा पई चेष्टा करिबा। आमे जेतेबेले कोनोसी ऋण करबा को जाउछंती बैंक को जाउछंती सेतेबेले आमे बैंक रे ऋण करि सारिबा परे आमे कोन केवल बैंक रो ऋण को सुझिबा पई बसिछंती आउ संसार कथा भूली जानती नाही। संसार रे पिला माने केमिति खाइबे पीबे केमिति रहिबे से कथा चिंता करूछंती। एपटे हमको ऋण मध्य सुझिबा को पड़ुछि। जे ये होछि सेमिति गोटे ऋण तीनोटी ऋण। ये तीनोटी ऋण हमको सुझिबा पाई पड़िबो एवं संसार को देखिबा को पड़िबो। तेणु आउ कोन कहउछंती ऋषि मुनि माने जे मार ऋण। तेणु मार होछि सबुठारु तार श्रेष्ठ संपत्ति ही थाए तार शरीर। निज शरीर को सजई थाए, निज शरीर को सौंदर्य करि थाए। किंतु जेतेबेले तार संतानटी जन्म नहीं जाए सेतेबेले से शरीरटा को आउ भ्रूक्षेप करे ना, शरीर को आउ मन दिए ना शरीर उपरे। तेणु से केवल गोटे कथा चिंता करे तार पिला केमिति मनीष हब, केमिति बड़ हब, केमिति पिला तार ज्ञानी हब, केमिति संस्कारी हब। ए कथा चिंता करी तार समय मध्य सब अतिबाहित कर दिए। तेणु से मार ऋण आमे जदि चाहिबा जे गोटे मार ऋण सुझिबा पाई आमे केबे सुझी पारिबा। कहीं तो हुए तो कही पारती हाँ मार ऋण केते हब। मार ऋण जे छोट बेलू आमको से 22 वर्ष 20 वर्ष पर्यंत बढ़ई। तेणु हिसाब कले से केते दिन आम पाई समय देइछि। तेणु दिन को हिसाब करी ताकू जदि आम हिसाब करी ताकू पैसा हिसाब करदबा एमिति कि 4-5 लक्ष कि 10 लक्ष भितर हो पार कि आमको खर्च करेछि। तेणु एतिकी टंकारे मार ऋण केबे सुझी हब। आमे भाबिबा जे एति टका देदेले तो मार ऋण सुझीजीव। किंतु आउ गोटे कथा एतिकी टंकारे मार ऋण सुझीबनी आज्ञा। मार ऋण जेतेबेले तार सौंदर्य को नष्ट कला, तार सब शरीर होची संपत्ति, से संपत्तिटा को नष्ट कला, ता शरीर को आमे फेरई पारिबा, तार सौंदर्य को आमे फेरई पारिबानी। जदि आपण चाहिए जे मार ऋण माँ जिते 10 मास 10 दिन गर्भरे धरला सेतले ताको केते कष्ट हेइथिबो। आपण माने गोटे कपड़ारे बांधिकी 5 केजी ओजनर गोटे पत्थर जदि पेटरे बांधिकी आपण बुलंती 10 मास 10 दिन केते दिन रही पारिबे? आपण केबे बांधिकी रही पारिबे? तेणु 10 मास 10 दिन केबे बांधिकी गोटे पत्थर रखी पारिबेनी। किंतु सी जो 5 केजी कि 10 केजी भार को केमिति सहितला माँ। ये पत्थरटी जदि आमे रखिबा पेटरे गोटे बांधिकी पत्थर जदि आमे चलिबा हाँ चलीजा हेले पेट भितर जो सेतेबेले गोईठा मारुथिले पिलाटी जेतेबेले गोईठा मारुथिला जेतेबेले ताकू भोक होउथिला सेतेबेले हाथ द्वारा आपुड़ी पकाउथिला सेतेबेले ताकू जेते कष्ट होउथिला से कष्ट केबे आमे सही पारिबा? तेणु सेइथि पई कोनोसी टंका द्वारा मार ऋण केबे सुझी हुए ना। तेणु मार ऋण सुझीबा को हेले ना कौन दरकार ना मार सेवा करवा दरकार। मार केतेबेले सेवा करिवो ना जेतेबेले माँ तार हाथ चालू नथिबो, गोड़ चालू नथिबो, उठिबार शक्ति नथिबो,
ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଋଣ ସୁଝିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ମା ହେଇଯିବା। ସିଏ ଥିଲା ଆମର ମା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ମା ହେଇଯିବା। ସିଏ ଆମର ସେତେବେଳେ ସେ କୁନି ପିଲା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ କୁନି ପିଲା ଭାବି ସିଏ ଯେମିତି ଆମର ବିଷ୍ଠା ସଫା କରୁଥିଲା, ଆମର ଆମର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ବିଷ୍ଠା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସବୁ ଅଳି ଅତଳିକି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମାର ଋଣ ସୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିତୃ ଋଣ। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆମର ବାପା, ଯିଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଖୁସି ଥିଲେ ଆମ ବାପା। ତାପରେ ମା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ କି ଝିଅକୁ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ବାପା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ବାପା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅହେତୁକ ଆଶା ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ, ଅର୍ଦ୍ଦଳି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏମିତି ଋଣୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କଲେ ଯେ କି ପିତା ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି ତ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଜଗିକି ବସିଲେଣି, କେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ପିଲାଙ୍କର ପେଟକୁ ଭରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବା କେତେବେଳେ ନା, ବାପାଙ୍କର ଋଣ ସେଇ ଶେଷ ବେଳେ ସୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପିତା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ପିତୃ ଋଣ ସୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆସେ ତିନୋଟି ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମାତା ପିତା ଋଣ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦେବ ଋଣ। ଦେବ ଋଣ କ'ଣ ନା, ଏ ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଏ ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ କିଏ? ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହି ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣକ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃପା, ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୃପା ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଦେବ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ କି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଋଣ ଆମେ ସୁଝିପାରିବା, ଦେବ ଋଣ ଆମେ ସୁଝିପାରିବା। এই কথাକୁ চিন্তা କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୁରୁ କରିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ବାଟ ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁଝିପାରିବା। ବାକି ରହିଲା ଋଷି ଋଣ। କ'ଣ ନା, ଋଷି ଋଣ ହେଉଛି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯାଗ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଆଜି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ଏ ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏମାନେ କେମିତି ରହିଲେ ଏ ସଂସାର ଭଲରେ ରହିବ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ବୃକ୍ଷମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଲେ ଜୀବଜଗତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରନ୍ତି। ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରି ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଆକାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକ୍ଷ ଲତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଲଗାଅ, ଆଉ ଯାଗଯଜ୍ଞ କର, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ବିନାଶ କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାହା ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଏ ସମାଜର କ୍ଷତି ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଋଷି ଋଣ।
तेणु सी जहाँ सब कही जाइछंती आमे जदि तांकरी कथा को अनुसारे ऋषि माने कहिछंती वृक्षटीए लगाओ कहीं वृक्ष लगेले तमें भलरे रहिबो गछटीए लगेले जमिति भलरे रहिबो अम्लजान आसीबो तेणु सेमिति आमे तांको कथा को न मानी आमे कौन करना से गछटी जदि लागिछि ताको हाणी दियो किंतु गोटे दिन जो गोटे गछटी को हाणी देले आउ गोटे गछटी आमे जीवन में केबे लगेई नांती तेणु आमे निश्चित भाव में अधर्म करिसंती तेणु जदि ऋषि ऋण सुझिबा पाई चाहुचंती ताले ये समाज को सुधार करिबा पाई घरे घरे समस्त को सुपरामर्श दियंतु बापा मांकर समस्त सेवा करंतु गछ टिके लगेई दियंतु गोटे गोटे जेतेबेले अनुष्ठान करूछंती प्रायतः बहु जगह विश्व शांति महायज्ञ होउछि अनेक मंदिर रे प्रतिष्ठा कार्यक्रम होउछि सेतेबेले अंकुरारोपण कार्यक्रम गोटे हुए जो अंकुरारोपण हुए से अंकुरारोपण रे कौन हुए ना पंचशस्य को आमे गजा करंती आउ से गजा को ताकू पूजा करी ता पर आमे यज्ञ शेष रे ताकू नै फोपाड़ी दियंती जल रे निमग्न करंती किंतु ये जो अंकुरारोपण ताहा नुहे जेतेबेले मुनि ऋषि माने कौन कही जाइछंती ना ऋषि माने कहिछंती जे अंकुरारोपणर माने होउछि जे गोटे गोटे चारा को पूजा कर यज्ञ कार्यक्रम होउछि गोटे गोटे चारा को पूजा कर आउ जेते अछंती आमर सदस्य माने जेते अछंती समस्त द्वारा गोटे गोटे गछ लगे दियो ये जे पूर्णाहुति परे जेतेबेले अंकुरारोपणर गजा को नहीं पानी रे नियोजन करूछंती सेमिति आमे तो चारा गुड़िक नहीं गोटे गोटे गछ लगेबा दरकार जदि गछ लगेबा ताले परिवेश निश्चित भाव में सुरक्षित रहिबो आउ निश्चित भाव में संसार पृथ्वी सुरक्षित रहिबो आउ संसार रे सुख ही सुख आसीबो तेणु ये होछि ऋषि ऋण तेणु ऋषि ऋण को सुझिबा पाई चेष्टा करिबा तेणु आज तीन ऋण सुझिबा पाई परामर्श दौछंती वसुदेव को आज समस्त मुनि माने देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण हेमंत प्रकारे प्राणी करति निऋण हेमंत प्रकारे प्राणी करति निऋण हेमंत प्रकारे प्राणी करति निऋण एही संसार रे जार सुपुत्र जन्मई सेही पुत्र पितृ ऋण अवश्य सुझई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तत्व ज्ञान उपार्जन करई से देवे ऋषि मान कर ऋण सुझी पारे देवे ऋषि मानकर ऋण सुझी पारे देवे ऋषि मानकर ऋण सुझी पारे देवे तेणु ए संसार रे सेई सुंदर पुत्र दिव्य पुत्र जे जन्म लाभ करी ये पितृ ऋण आउ देव ऋण आउ ऋषि ऋण को सुझी पारे से ये सारा संसार को रक्षा करे तार संसार को ता परिवार को नुह ता परिवार को मुक्ति देवा सहित ये सारा संसार को से मुक्ति देई थाए गोटिए पुओ ये संसार में सेमिति अनेक अनेक पुत्र अछंती जहाँकि ये समस्त ऋण को सुझी ये संसार को आज मुक्ति प्रदान करुछंती तेणु आज ऋषिमुनि माने कहउछंती एमिति संसार रे से सुपुत्र माने जन्म नहीं थांती जे कि पितृ ऋण देव ऋण आ ऋषि ऋण को सुझी पारि थांती तेणु से पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण को सुझीवा को हेले कौन कौन दरकार आमे तो सुनिले तेणु से सुपुत्र आज तुम गृह रे जन्म नहीं छंती वसुदेव को कहउछंती आज से सुपुत्र तुम गृह रे जन्म नहीं छंती जे कि पितृ ऋण ऋषि ऋण देव ऋण समस्त को आज सुझी से सारा संसार को आज मुक्ति करिसंती आउ अधर्म को विनाश करी धर्म को संस्थापन करिसंती तेणु से पुओ होचंती तुमर महान जहाँकि तुम वंश को से उद्धार करिसंती एही तीन गोटी कर्म जेउ पुत्र सारी बानप्रस्थ धर्म पुणी पारइया चरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन निसंशय रूपे कृष्ण कर कर्म कले ये भव सागरु सेई
তরি যায় ভলে ভব সাগরু সেই তরি যায় ভলে এ ভব সাগরু সেই তরি যায় ভলে। তেଣୁ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଅ ପିତୃ ଋଣ ଋଷି ଋଣ ଦେବ ଋଣକୁ ଶୁଝି ପାରି ତାପରେ ଆଉ ଯେତେକ ସମୟ ରହିଲା କର୍ମକୁ ଆଗ କରି କର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମରେ ସଦାସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ କରି ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତ ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେ ମରିଯିବ ସତ ହେଲେ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ହେବନି ତେଣୁ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ଋଣ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଶୁଝିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବିକି ବାକିକି ନହେଲେ ତାକୁ ଶୁଝିଦେବା ଶୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେମିତି ଆମର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଋଣ ଶୁଝିଗଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଆମ ଯେମିତି ହାଲକା ଲାଗେ ଆମକୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ମୋର ଶୁଝିଗଲା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଋଣର ଭାର ରହିଛି ସେ ତିନୋଟି ଋଣର ଭାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଏଇ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଖାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ହେଉଥିବା ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିବ ଯାଉଥିବା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭୁଥିବା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଏମିତି ସେ ଋଣକୁ ନ ଶୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆଜି ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ ବସୁଦେବ ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଗ କରୁଛ ଏ ଯାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ସବୁଠି ଆଜି ସୁଖ ଖେଳିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ତେଣୁ ଏବେ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରହି ମୋର ଯାଗକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଋଷି ଗଣ ମାନେ ସର୍ବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ମୋର ଏ ଯାଗ ଗୋଟି କରାଅ ଗୋସାଇ ମୋର ଏ ଯାଗ ଗୋଟି କରାଅ ଗୋସାଇ ମୋର ଏ ଯାଗ ଗୋଟି କରାଅ ଗୋସାଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପିତା ଅଟନ୍ତି ତ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ବଚନ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ ତାଙ୍କର ବଚନ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ ତାଙ୍କର ବଚନ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୋର ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯିଏ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା କିଏ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରି ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ବସୁଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣି ମୁନିମାନେ ততক্ষণে জাগ আরম্ভিলে সেই স্থানে ততক্ষণে জাগ আরম্ভিলে সেই স্থানে ততক্ষণ জাগ আরম্ভিলে সেই স্থানে উত্তম প্রকারে জাগ সমাধান কলে সেই মানকু ভোজন দক্ষিণা অর্পিলে
दक्षिणा अर्पिले सेही मानकु भोजन दक्षिणा अर्पिले जा पुत्र अटंती निजे प्रभु पद्मनाभ संसार मध्यरे तांकु किबा असंभव गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन अनेक देशर नरपति माने थिले सेही नृपति मानकु भोजन से देले सेही नृपति मानकु भोजन से देले सेही नृपति मानकु भोजन से देले। तेणु आज यज्ञ कार्यक्रम आरंभ हो गला मुनि ऋषि माने मिलिमिशि समस्त आज यज्ञ आयोजन करिसंती यज्ञ कार्यक्रम करुछंती समस्त को भोजन दिया जाउची जे जोटी अछंती जहाँकर जहाँ दरकारे तांको समस्त को दिया जाउची कहीं जहाँ पाखे कामधेनु अछंती जहाँ पाखे माँ लक्ष्मी विराजमान करिसंती तांकर अभाव बा कौन अच्छी तेणु आज वसुदेव जे कि स्वयं नारायण को आज पुत्र रूप में पाई तेणु तांकर कथा को अमान्य करिवार अवज्ञा करिवार शक्ति मध्य कहार नाही एमिति प्रकार रे आज जाग चली आउ जाग कार्यर समाप्त होबाकू बसीची जेउ राजा जे प्रकार भोजन घटई अलंकार आदि करी द्रव्यमान देई अलंकार आदि करी द्रव्यमान देई अलंकार आदि करी द्रव्यमान देई दक्षिणा धन पाइन सर्वमुनि माने बेग होई चली गले जे जार स्थाने हेमंत होइन चली गले विद्यमाने प्रवेश होइले जाई अपना भुवने प्रवेश होइले जाई अपना भुवने प्रवेश होइले जाई अपना भुवने। तेणु आज समस्त ऋषि मुनि माने यज्ञर पूर्णाहुति कार्य मध्य सारीदेले जेतेले यज्ञर पूर्णाहुति कार्य सरीगला समस्ते भोजन करी आत्मतृप्ति कले वसुदेव आज समस्त को वस्त्र अलंकार दक्षिणा दौरान एवं समस्त मन को तोष करुछंती एथर समस्ते निज निज आश्रम को चली जाउछंती ऋषि माने ब्राह्मण माने समस्ते निज निज गृह को चली गले जो जो राजा माने जो जो देश सब आसीथिले सेमाने मध्य धीरे 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 प्रत्यावर्तन करुछंती निज निज राज्य को एमिति धीरे धीरे समस्ते जाउछंती एवं यज्ञर कार्य समाप्त होईछि तापरे कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी आज पई बाणी की विराम दबा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज गोविंद गोविंद भज भज रे 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 राधे गोविंद गोविंद भज भज रे गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद